Is it done? Black stripes, Ma'am Gracie, yours na. Okay. This one, mga mommy, meron siyang buttons doon. Style niya yun. Gusto ko talaga to. Okay? Printed siya, mga mommy, para siyang basta ganun siya. So, mahaba siya this side. Basta ganun siya. Alam niyo na, basta ganon. Basta ganon. Small to large. Good type. Ang ganda nito. Alam niyo, mga mami, kahit di kayo mag-accessory sa ganito, pag metallic ha. Pag metallic. Kahit walang accessories, pasok sa bangayan. Next, mga mami, Zara levels. Size large na blouse. Code butterfly. Maganda rin fabric nito. Super lightweight. Code butterfly to size large. Type. Mamaricon. Yours na, Mamar. Ganda talaga to. Nakaka-elevate ng look. Size large butterfly. This one very Zara. Super smooth. Super smooth. Smooth ka din. Next, mga mami. This one dalawa. Full length na polo. Full length. Color pink. Dalawa siya. XL on tag, mga mami. XL din naman. Large to XL. Full length Large to XL, code pink. Ma'am Dels. Seya. Yours na, Ma'am Dels. This one, code pink. Dalawa sila, mga mami. Large to XL, full length na polo. Pink, Ma'am Michelle, or yours na po. Wala na ba? Ma'am Candy, yours po yung isa. Yours na po. Next, mga mama. Size large. Size large. Code large. Size large, code large. 100 pesos. Ito, mga mami, very social din to. Favorite ko talaga yung mga ganito, yung kita yung kaloob-looban, mga bago. Okay, it's a very nice office polo. Kasing fabric to nung suot ko kahapon. Small med, code saucy. Small med, code saucy. Very saucy talaga. Next, mga mami, this one is Chalice. Chalice na black button-down polo. Semi-crop top. Size XL. Size XL. Code Chalice. Gumagana po ang botones. Code Chalice. Large XL, 100 pesos. Wala. Wala daw. Alisin ko na dito. Okay, mga mi-flex ko na yung sa mannequin. Ma'am Yali, yours na po.
Mga mami, yung doll top ayaw nyo. Yung kanina. Maganda to. This one. Hindi ko lang siya ma-flex pwede naman. Sold na, Ma'am MJ. Sold na siya. Bago ko flex mannequin, mga mami.